तो उसको लेकर कॉपी पेस्ट करते हैं। जिनका हाथ यहाँ पर था हाथ यहाँ आ गया। आमीन जोर नहीं होता था, अब आमीन भी जोर होने लगे हैं। तरावी 20 रकत हुआ करती थी, अब 8। हर चीज में लोग ऑफर की तलाश में निकले हुए हैं। दीन इस्लाम को जियो का सिम समझे हुए हैं कि भाई यहाँ पोर्ट कर लो, सस्ते में हो जाएगा काम। नहीं भैया, सस्ते में बस्ता मत भरो। कयामत के दिन अगर खुदा ने पूछ लिया कि हाँ भाई 8 जो लोग पढ़ते थे वही लोग ठीक थे, तो हमें कोई नुकसान होगा? क्यों? 12 रकात हम नफल के खाते में जमा कर देंगे, एक्स्ट्रा है हमारे पास। और खुदा ने अगर कयामत के दिन अगर पूछ लिया कि नहीं 20 वाले ही सही थे, तो 8 वाले अहले हदीस भाई हमसे मांगेंगे कि हुजूर थोड़ा कर्जा दे दे। हम उस दिन बोलेंगे नहीं, हम नहीं देंगे। इसलिए कयामत में मुंह दिखाना हो जेब भर के ले चलो। काम लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नफल का खाता खुला हुआ है, वहां जोड़ देना। একজন বক্তা আছে, ইউটিউব থেকে বক্তৃতা শুনছিলাম, উনি বলছেন যুক্তি দিচ্ছে, যুক্তি খুব চমৎকার তারাবি প্রসঙ্গে। উনি বলছেন কিয়ামতের মাঠে দেখা যাচ্ছে না আহলে হাদিস দাঁড়িয়েছে আর পাশে আছে হানাফি। তখন আহলে হাদিসকে বলছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলবেন তার এটা যুক্তি। বলে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ যদি আহলে হাদিসকে বলে এই তারাবি তো 20 রাকাত দিয়েছিলাম, আমার 20 টাকার তারাবি আমাকে দে, তো আহলে হাদিসরা তো দুনিয়াতে 8 রাকাত পড়েছে, বাকি 12 রাকাত কোথা থেকে পাবে? কথা কি বুঝতে পারছেন? উনি বলছেন ধরেন তারাবি 20 রাকাতই সহি, 20 রাকাতই সহি। এখন কিয়ামতের মাঠে যদি আহলে হাদিসকে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ নামাজ তো দিয়েছিলাম 20 টাকার তারাবি, তুই 8 রাকাত পড়েছিস, বাকি 12 রাকাত আমাকে পুজিয়ে দে, তো আহলে হাদিসরা বিপদে পড়ে যাবে, মানে জাহান্নামে চলে যাবে। কেন 12 রাকাত তো আমাদের পকেটে নেই। হুজুর মিষ্টি সুরে আবার বলছে কিন্তু আমাদের হানাফিদেরকে যদি কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ বলেন যে হানাফিরা আমি তারাবি তো দিয়েছিলাম 8 রাকাত, আমাকে 8 টাকার তারাবি দে, সঙ্গে সঙ্গে হানাফিরা পকেট থেকে 8 টাকার তারাবি আল্লাহকে দিয়ে বলে আল্লাহ এই নাও তোমার 8 টাকার তারাবি, আমাদের এই পকেটে আরো 12 রাকাত আছে, আল্লাহকে ওটা ফ্রি দিয়ে দেবো। বলছে তাহলে সন্ধ্যের মধ্যে কারা আছে? আহলে হাদিস না হানাফিরা? বলছে আমরা 20 রাকাত পড়ছি, আহলে হাদিসরা 8 রাকাত পড়ছে, তো আমাদের 20 এর মধ্যে 8 আছে না নাই? সবাই বলছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের 20 এর মধ্যে তো 8 আছে। অতএব আমরা হানাফিদের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, আপনারা 20 টাকার তারাবি পড়বেন। তিনি এই ফতোয়া দিয়ে চলে গেলেন। ইউটিউবে দেখবেন আছেন বা জবাব দেওয়ার দরকার আছে না নাই? এটা হচ্ছে ফেক নিউজ। এটা কি নিউজ? এটা ফেক নিউজ। মানে তারা এইভাবে আহলে হাদিসের সঙ্গে যুক্তি দিচ্ছে, তো আমরা কম বেশি একটু একটু পারি। আর আমার যুক্তির জবাব টিট ফর ট্যাট, মানে অ্যান্টি ভেনাম। আমি বললাম হুজুর ধরে নিলাম আপনার কথার সঙ্গে আমি 100% একমত যে আপনারা 20 টাকার তারাবি পড়েন, 8 টাকার তারাবি আমরা পড়ি। আল্লাহ যদি কিয়ামতের মাঠে 20 টাকার তারাবি চাই, আমরা আহলে হাদিসরা দিতে পারবো না, তবে আপনারা 8 টাকাতে দিতে পারবেন, 20 টাকাতে দিতে পারবেন। অতএব আপনারা নিরাপদে আছেন, আমরা একটু ক্ষতির দিকে আছি, ধরে নিলাম। আসেন এবারে আপনার সঙ্গে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ যদি বলে আপনারা দাঁড়িয়েছেন হানাফিদের জামাত, আমাদের আহলে হাদিসের জামাত দাঁড়িয়ে আছে, আর কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ যদি বলে তোরা কারা কারা নামাজ পড়েছিস, আমরা তো সবাই নামাজ পড়েছি, হাত তুলবো কি তুলবো না? কথা বলেন। আহলে হাদিসরা তুলবে, হানাফিরা তুলবে। এখন আল্লাহ বলবেন যেমন নবীকে তো বলেছিলাম, সহিহ বুখারী প্রথম খণ্ড 104 পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার 756, উবাদা বিন সামিত থেকে হাদিস বর্ণনা, আবু হুরায়রা থেকে হাদিস বর্ণনা, জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে হাদিস বর্ণনা, 17 জন রাবী হাদিস বর্ণনা করেছে। আল্লাহ নবী বলেছেন লা সালাতা লিমান লাম ইয়াকরা বিফাতিহাতিল কিতাব, যে ব্যক্তি নামাজে সূরাতুল ফাতিহা পড়ে নাই তার নামাজ হয় নাই। এখন আল্লাহ যদি কিয়ামতের মাঠে হানাফি ভাইদেরকে বলে যে তোমরা তো নামাজ পড়েছো, আমার ফাতিহা দাও, কথা কি বুঝতে পারছেন? কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ যদি বলে যে তুই 20 টাকার তারাবি পড়েছিস, বেশ খুব ভালো কথা, কিন্তু আমি তো নবীকে বলে পাঠিয়েছিলাম যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ে নাই তার নামাজ হয় নাই। তো হানাফিরা জীবনে একবারও ঈমান বেচেন সূরাতুল ফাতিহা পড়ে নাই, তো তোমার 20 টাকার নামাজ কোথায় গেল? তোমার নামাজই বাতিল, কারণ সূরা ফাতিহা পড়নি যখন। আপনি কি কথা বুঝতে পারছেন আমার? ওরা বলছে 20 টাকার তারাবির মধ্যে 8 রাকাত আছে, তো তারাবি তো নফল নামাজ, সর্বোচ্চ সুন্নাহ, কেউ যদি তারাবি নাই পড়ে ভাই সে কি জাহান্নামে যাবে? কখনো না। কিন্তু এটা যে ওয়াজিবের মাসালা, যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতিহা পড়েন তার নামাজই নাই। অতএব আপনার জীবদ্দশনে যত লক্ষ রাকাত নামাজ পড়েছেন, আপনার একটাও নামাজ নেই, তারাবি 20 টাকাত নিয়ে কি করবেন? तो सुनिए हम आ रहे हैं इस सब्जेक्ट पर थोड़ी देर में। तो এখন বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ,
আমাদের সমাজের যুবকদের যার যা কিছু প্রয়োজন হচ্ছে শুধু সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব আর ফেসবুক। যুবক শোনো, ইউটিউবে কি পাওয়া যায় না, সবকিছু A to Z, যেটা সার্চ করবে, অপারেশন থেকে আরম্ভ করে বাচ্চাদের খাতনা থেকে আরম্ভ করে যেটা দরকার, চোখ সম্পর্কে নলেজ, বক্তব্য, যা ইচ্ছা। তো আজ পর্যন্ত ইউটিউবে কেউ খাতনার ভিডিও সার্চ করে নিজের বাড়ির কোন বাচ্চার খাতনা কেউ করেছে? করে না। কেন? ও ছুরি কি পাওয়া যাবে না মার্কেটে? আছে তো। ও ব্লেড পাওয়া যাবে, ও সুতা পাওয়া যাবে, ও মহলম পাওয়া যাবে, সব কিছুই তো রয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিকও আছে, কিন্তু করে না কেন? বলছে হ্যাঁ, যদি সামান্য মিস্টেক হয় তো লাইফটা নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, সেনসিটিভ প্লেস। তারপরে আমি আহমদ রাজা আপনাদের সামনে, যে আহমদ রাজা সামদানি এখানে गल ब्लाडर ऑपरेशन করবে, আপনারা কে কে যাবেন? आप में से कौन कौन लोग जाओगे मेरे पास ऑपरेशन होने के लिए? ओरिजिनली क्यों যাবে না? কেন? আহমদ রাজা এজ এ ইসলামিক স্কলার এখানে হাজির, ডক্টর হিসাবে নয়। তো মৌলবীর কাছে অপারেশন করলে জানের খতরা। मैं कहता हूं आई एम एग्री विथ यू, हाँ हाँ আমি তোমার সঙ্গে একমত। मौलवी के पास ऑपरेशन कराने से जान का खतरा होता है, और चैनल पर बैठे हुए डॉक्टर साहब से फतवा अगर लोगे तो ईमान का खतरा होता है, ওখানে ঈমানের খতরা। তো আমরা সুন্নিরা জান তো দিতে পারি, ঈমান দিতে পারি না। সেহেতু যুবক শোনো, খুব হিসাব নিকাশ করে চলো, হিসাব নিকাশ করে। আচ্ছা, এখন আমি স্টেজে ওঠার আগে सीढ़ीते पा रखलाम, सीढ़ी है ना यहाँ, तो सीढ़ीते पा रख ले, स्टेज नाराज है, गुस्सा करता है? सीढ़ी पर कदम रखने से छत नाराज हो जाता है कि तुमने सीढ़ी पर क्यों कदम रखा, मुझ पर मत चढ़ो, ऐसा है? हैं? ना। কেন? সিঁড়িতে পা রাখলে ছাদ সন্তুষ্ট হয়, লোকটা হাত পা না ভেঙে সুস্থভাবে আমার কাছে পৌঁছে যাবে। বর্তমান সময়ে টেলিভিশনকে সামনে রেখে, ইউটিউব আর ফেসবুককে সামনে রেখে আমাদের যে মুনাজাত আমরা করি, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, हम पढ़ते हैं ना अपनी मुनाजात में, दुआओं के अंदर। लोग कहते हैं ये बिदअत है, तुम्हारे मौलाना अहमद रजा ने ये बिदअत सिखा दी है तुम्हें। मैं कहता हूं नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया की तरफ तशरीफ लाए, 309 साल तक हजरत आदम ने अपने सर को बुलंद नहीं किया, आसमान की तरफ नहीं देखा। मौला तेरी जन्नत से मुझे दुनिया की तरफ जाना पड़ा, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खामोश भी नहीं थे, अपने एक्सपीरियंस से कुछ दुआएं मांग रहे थे। मगर कुरान यूं कहता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कलिमात हजरत आदम के सीने में डाला। हजरत आदम आज नए सिरे से न्यू स्टाइल में अपने हाथ को उठा दिए और यूं दुआएं मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मोहम्मद, ऐ मौला 309 साल तक मैं अपने एक्सपीरियंस से तेरी बारगाह में मांग रहे थे, आज मैं तेरी बारगाह में मांगता हूं मुस्तफा के वसीले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हदीस में है फकुफिर आदम, अल्लाह ने आदम को माफ फरमाया। फिर अल्लाह ने पूछा, या आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मदन, आदम मुस्तफा को कैसे पहचाना? बोले मौला इज नफख्ता फिया मिन रूहिका व रफअतु रासी व रअयतु अला बाबिल जन्नति मकतूबन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला जब तूने मेरे जिस्म में रूह डाली, मैंने अपने सर को उठाया तो जन्नत के दरवाजे पर देखा लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब लोगों इंसाफ से बताओ, जब अजमेर जाते हो क्या लिखा रहता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं? बिल्डिंग के दरवाजे पर नाम उसी का होता है, मकान का मालिक जो होता है। आप किसी के घर में जाते हो
दरवाजे पर नाम किसका होता है? जो मालिक होता है। तो घर के दरवाजे पर नाम उसी का होता है घर जिसका होता है। तो जन्नत के दरवाजे पर मुस्तफा का नाम है, गोया जन्नत मुस्तफा की है। इमाम अहले सुन्नत बोल पड़े, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, दूर हो जाओ। अरे हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत दरवाजा ते मुस्तफा नाम। अच्छा, ये तो हो गई हदीस और कुरान की आयत, मगर अहमद रजा समदानी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर मैं, आप लोग मुझे तो जानते हैं मेरा नाम अहमद रजा है और मेरे वालिद साहब का नाम हजरत गुलाम समदानी रजवी, ठीक है, जिनको मुफ्ती आजम बंगाल कहते हैं इस वक्त। उनकी तकरीबन 70 से ज्यादा तसनीफात है। उनकी जो बड़ी तसनीफ है तफसीर समदानी, फैज रब्बानी तफसीर समदानी 11,500 सफ़े में है। तो अगर मैं शराब पीता और 3/4 पैंट लगा के रोड पर टहलता और ताश और जुए खेलता, तो क्या हजरत हमें बुलाते यहां जलसे के लिए? बुलाते? नहीं बुलाते। हजरत बुलाते हमें नहीं, यही कहते कि लायक बाप का नालायक बेटा घूम रहा है। बाप इतना बड़ा आलिम है और बेटा शराबी जुआरी बन गया। क्या पता चला, जो बाप की सुन्नत पर कायम रहता है वो बाप का लायक बेटा होता है, और जो बाप की सुन्नत से हटकर बाप की सुन्नत को बिदअत का फतवा लगाकर छोड़ देते हैं, वो बाप का नालायक बेटा हुआ करता है। लोगों, यूट्यूब और फेसबुक देखकर कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा का वसीला देना बिदअत हराम और शिर्क है। मैं कहता हूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम इब्तिदाए कायनात में, स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ये अपनी दुआ में मुस्तफा का वसीला थामा। मुस्तफा का वसीला दुआओं के अंदर देना आदम की सुन्नत है। तो जो मुस्तफा के वसीले को मानता है वो आदम की लायक औलाद है, और जो मुस्तफा के वसीले का इनकार करते हैं वो आदम की नालायक औलाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि आला हजरत ने हमें आदम का लायक बेटा बना दिया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, उलमाए किराम मौजूद है, इनसे जाकर कल पूछ लीजिएगा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, इस अरबी इबारत का अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो बन जाएगा या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। इसी का तर्जुमा है। आला हजरत ने कोई नया दीन नहीं सिखाया, बल्कि अपने बाप की अरबी दुआ को उर्दू में ट्रांसलेट करके हमको याद करा दिया। आला हजरत नতুन दीन देन नहीं। अच्छा, আমরা এখন কোন দিকে মুখ করে নামাজ পড়ছি? পশ্চিম। এর আসল উত্তর হলো কিবলার দিকে, তাই তো? দুনিয়াতে এমন একটা সময় ছিল যে সময়ে কিছুদিনের জন্য নামাজ হয়েছিল ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নামাজ অবস্থায়, তাকবীরে তাহরিমা অবস্থায় বারবার চেহারাকে ওঠাচ্ছেন, নামাচ্ছেন। আল্লাহ পাক জিবরিল খবর করো, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها। महबूब, তোমার নূরানি চেহারা বারবার ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আকাশের দিকে উঠছে। তোমার খোদা তোমার চেহারার জিয়ারত করে নিয়েছে। তুমি চাইছো লোকেশন চেঞ্জ করবে, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিবে, নেভিগেশন চেঞ্জ করবে, তো ফলানুওয়াল্লিয়ান্নাকা নুনে তাকিদ के साथ है महबूब, তোমার জন্য উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম নয়, যেদিকে মুখ করে তুমি সন্তুষ্ট হবে আমি আমার কিবলাকে সেদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে দেব। अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नहवी और सरफी उलमा से पूछिए, नूने ताकीद के साथ है महबूब, जिधर तेरी मर्जी हो जाएगी जरूर भी जरूर उस तरफ हम अपने किबले को फेर देंगे।
जिधर तेरा मुंह हो जाएगा तो खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, তাহলে আমাদের মুখ ছিল কোন দিকে?